Sequência Yep. Ini jauh lagi. Ei, pra agora. Skyrim. Satu jam.
দেখি, হ্যাঁ, আতস কাঁচ। বাবা, এর গুণাগুণ সব লেখা আছে। দেখি তো, দেখি তো বইটাতে কি লেখা আছে। এই কাঁচের মধ্যে দিয়ে ছোট জিনিসকে বড় দেখায়। দেখি তো। এটা দেখে খুব খুশি হবে। এটা কি কিছু তোমার কাছে? হুম। শালা এই কানে নেই না। मोहब्बत में পুরো টালি ভয় আমার পড়ে না। पूरा रेती लग गया चारों तरफ, साइड से भी अंदर का पूरा भी शेप आ गया गोल। खाली बैठे में पैसा अच्छा दे। साले तो भाई भाई है। तो 16 मोहर साढ़े के साढ़े रीडिंग पे लगेंगे।
হবে Ya.